어떤 바जार 저라고 성조선어 만에 답나이 사통 덕양자 사통 덕양자 원수마 동 덕양자 피어봐 정어 저라고 부족께서 원수의 내년이나고 바이게서 사통 덕의 바이게서 답나이 어저라워서 강간 나이 토게 도만 나이 앞나들이 원수마 나이디 좀 이렇고 봐서 살아요, 좀 완숙라요, 좀 애초 수라시 전화라다니 봉서, 좀 어하니 부바그라, 아버님 바그에 어하시니께 로하와서 어하니 동화 할게 동화의 하니 부바그라 할게 동하니 바그의 좀게 무수어 다이정 완숙라이 동화요. কিন্তু আজ 원숙원이 필링 তাবসুর জনগণ আর যিনি বড় বিশেষ করে পলিটিক্যাল লিডার বিশেষ আবো নুকজাগিয়া কারণ তামনি হলে जों डेमोक्रेसी कान्ट्रियाव दंलै पलिटिक्स नि थ्रु जों जे राइट न जों नानानि बागै जों पलिटिक्स खायो Apa women on national party, women on regional party. Piaba democracy way or Hanoi Jones sini rightness and nana names. Come baby back for Sano. Because Kai Alada Rajo, IPFT, Cabaret State, Tibraland. Tabuk BJP Jonazati Mursa, Sano State Council. তাবুরাম যদি আইএনপিটি সানো মোর পাওয়ার অধিক ক্ষমতা কিন্তু আবো বিভাগনো ত্রিপ্রাসানি ইন্টারেস্টনি বাগৈ এবং ত্রিপ্রাসানি হামরানি বাগৈ ত্রিপ্রাসানি কাহামরানি বাগৈ ত্রিপ্রাসানি যেটা থাঙै তংরানি বাগৈ কাহামরানি বাগৈ আর ডিমান্ডর বেশি হয়ে গাবনি বাগৈ আর জাগাও জানি যা লাইন তৈ খালাই জানি যা মদ হাতৈ খালাই জানি যা যে তামনাই পার্টিতে খালাই ত্রিপ্রাসানি বাগৈ কাহাম খালানি আবুনা ওয়ান সুরতাই ফিয়াবা ও জারাও চংনো বতামো আইপিএফটি বাই বিজেপি জনজাতি মোর্চা বুলাইও তাংলাইও নক সকসালাই ত্রিপুরাল্যান্ড বাই স্টেট কাউন্সিল দাবো নক সকসালাই Abu Thanya. The State Council Triprasani Babeka. Amagi was home. Tripraland Triprasani Babeka. Agi was home. Odi Komota. More power Majata. INPT Mani Abu Triprasan Babeka. Amagi Janja line of Hanoi. Abu success Kayoi Triprasano. Naitoka Samadi Shani. I was a one short time. Ada kau tahu kurang jadi nilai Tripraland saya, nam Tripraland klaiman lah. Nilai State Council saya, nam State Council Party klaiman lah. Tahu nam more power, awal bagi nam more power party INPD klaiman lah. Awal tu sikit. Ada kau jadi se, apa ke INPD enggak nam Tripraland klaiman lah. Tripraland enggak nam State Council klaiman lah. Ada kau খাদ্য খা নয় ওয়ান সুকমানি খানা খামজাকমানি দ খানা খামজাকমানি দেতা আউন বাগৈ আবো খাবালাই বেলাইকে কিনি বাগৈ ওয়ান মা সংখ্যা কিলমা সংখ্যা যদি সে অবলো যদি সে মাথারি মানিয়া গাগাই অবলো যদি সে ইয়াকারি মানিয়া গাগাই কিনি বুকুং বারো বিভাগে অল্টারনেটিভ লামা আনলেন মুখে গাউন বাগৈ তবু বিশেষ খাই যারা civil society tamaira kini ko bararo intellectual tamaira borok initiative na thai communication awareness some camp jaga ma khanai civil society group man farnai hano hamja go gangai neng a hani bagai hamya tawan sokidi do hano hamja go gangai do hamni bagai hamya tawan sokidi do hano bunani do hano Sakomana ni dog hano, damnai dog ni nok sok sana ni, aku hai tahu waktu.
যদি সে আবহাওয়ায় যদি সে ওয়ান সময় ইয়াকারি মাইয়া গাই যত নিন কিলোসার খাই তাবো নগৈ খাই টিউ ইয়েস ni থেকে শুরু খাই তাবো রয়েছে যে আইপিএফ দি ফার্স্ট 2096 ni sime ayang 2002 jara first IPF tini jeta omor awle pore 2002 IPF ti paithanoi aina hai 2006 IPF ti second IPF ti asai kya tau second IPF ti ni bosam nugui thayo second IPF ti ni jeta bulai mani to bulai mani aji movement abo tini 2019 জায়গা ফাইসব থেকে 2018 বিধানসভাও আপ মুভমেন্ট ঠিক নংখা কিন্তু হাইবার ঠিক নংখা না আবলে পজিটিভ তাও তো আবলে পজিটিভ বুঝো জর্দি মানখা তো ভালো আবো তো সব অঙ্ক খাইতো যত না কেতাব 2019 ফাইই আবলে আউটপুট তামম কাই ko 4% বরফ নকরি পেকে সাপোর্টার যেটা লোকসভানি ইলেকশন আমার 4% আমাকে ভোট না গান বলে নিশ্চয়ই যে আজ যে নীতির আবো হামিয়া আমরা সাধারণ পাবলিক আবার আপনার হামজা গিয়া আবো কেপিয়াবা পরিস্থিতি না যে সাধারণ জনগণ তাহাকে মাওয়ান চুপ নাই এবং আবো এরকম জায়গা নিয়ে আসলাই না বলাইমানি না হাসার হয়ে তার সিভিল সোসাইটি মাওয়া জানাই হাইগেছে ও দরকার ও গোসাঙা বলে মাননাই এবং যারা নেতারা মাওয়া চুনাই মা খামা কিকিলাই তাই বরফ নিয়ে যেটা ওয়ান চুকমানি আরও থামাইব সামুং তাंनानै ससे पाब्लिकनि बागै सामुं तांनानै पाब्लिकनि हामफ्रानि बागै सामुं तांनानै आबो बरफ खाबायखौ बायखे वान चुकै सामुं तांनानै हाइकेनो दिनै तरके बोस्लाबनो हागौ बायदि कारण टाउननि माने जों सालायाव खायसे स्टेट काउन्सिल बाय टिप्रासाराव थांनाया आं बंगबाय एकमन आनो खरबसा बखौ खाका मानो आनि जेता पक्तिपुरानि बिसिंथिनो जखन आं स्टेट काउन्सिलाव तो बिजेपिनि आंबो खुजाराजो बंतिबा आंहाबो साप्रो सावताबो बिसिं स्टेट काउन्सिल बाय टिप्रासाराव थांजाबनाया आंबो एकमत स्टेट काउन्सिल बाय टिप्रासाराव फुल फ्लेजेड सब सापर्ट दंनाया आंबो एकमत किन्तु हायबोनो तरके माइचानानै जुदि जे बेबस्था थांगांगांगाय आं माइचामान थागोन वान सुबुय जुदि जे तागिसा कुसा गनांनानै सुजुगमान थांगांगांगाय थागोन तरके बरफ गनां हायमान एसे गामनो वाइसा बायले लाख कोटी बमैमाया वाइसा बायले कोटी बमैया आउन बागै जे बरफ परिश्रम खालाय रां खाथिनाय बा अन्तत बছর 2 বছরের বেশিল बा हाजारनि मालिक मोननाय जे बरफ तामनाय 1000-2000 न काहांके यूज खालामनाय अन्तत 5-10 বছরের পরে 2 লাখ কোটি मोननाय যদি সে 8 লাখ কোটি বো যদি সে কাহাंके যদি সে 8 লাখ ন যদি সে यूज খালাই বো যদি সে 5 to 10 years যদি সে কাহাंके বিজনেস খাইয়া গায় রান্না সামনাতে গায় 5 to 10 years নিশনো বড় কোটি मोननाय আবার আগে স্টেপ বাই স্টেপ মারবো এই গাঙ্গাকে বড় বয়সে হয়ে থাকমানে গতবার যে ত্রিপুরালেন আলাদা রাজ্য মানখা আলাদা রাজ্য না সাপোর্ট খাই কিন্তু আলাদা রাজ্য মানে বা স্টেপ বাই স্টেপ মারবো তাই খারাপ বছর ত্রিপুরা তাবো ডাইরেক্ট আইএস অফিসার থাকবা গা জায়গা চিফ সেক্রেটারি সাবমি নেবা গাঁৱৰ বাগে আৰু স্টেপ বাই স্টেপ নম্বৰ নাই গাঁৱৰ বাগে আঙাগিও আলাদা ৰাজ্য না সাপোর্ট পাই সাপোর্ট from the beginning ang IPF TV থাঙিয়া যেহেতু এসে ত্রিপুরা হিসাবে from the beginning ang সাপোর্ট পাই 100% যে আলাদা রাজ্য ত্রিপুরা তাই আং বিজেপি খামানিয়া বলা আংকে স্টেট কাউন্সিলর সাপোর্ট পাই তামনি হিমালে আবু তরে কেন যে মা গোপনায় আবু হাইকে এটা যেটা অধিক ক্ষমতা হলে যেটা খামানি আবু বাহাইনো আর অধিক ক্ষমতা বাহাইনো আবু হাইকে নংমান থাকেন তরে কেন মা গোপনাইতে হাইকে তামকে ওয়ালাইমানি বিসিংতিয়া बुलायमानि बिसिंतिया खानखुलुमानि बिसिंतिया आबो हाइकेले कोन सावना आबो ताइ नों ताबो ब्रम सिदे वानसा तिब्रा मानि बिसिंति आबो हाइकेल सिना
दा कैसा लाइदि अबंके ताबो जे सिचुएशन ने हयतो किसा खातानि बिसिम खबजा आं अबंनो किसा सानान मसो কিন্তু আইবলে আবো রিলেজ সম্বন্ধে তলে তো তাও সিএবি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কারণ তাম ইনমালে ও সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল খা হবো তাও মানে তামনে বালাই মানে বসকামা ইস্যু কত হইতো আগে ত্রিপুরানি কিন্তু ফিয়াবা আজ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নতুই চঙ্কিব কি হবে आउन बागै लोकसभा बुथनि सिगां जुदि से राज्यसभा अपासन खांखांखाय त्रिपुरानि सिचुएसन बाहाय खालामनो साननाया खारन ताबे हिन्दाव सेन्टिमेन्टेल इस्यु गाउन बागै आबो बर' राखायफोर थैखांनो हाय आबो हाय खाय हरा बाखलायगोन आबो हाय खाय কিন্তু आबोनो वान सुबुयनाय जानो ओ सीएबी बीजेपी गभर्नमेन्ट बर'फ्रा जे ताबनाय पास खालामनानै थाङै दङ আবু তো চিনে ত্রিপুরানি বাবু কিরমা শিক্ষা কিন্তু ভিয়াবা আজ সিআইবি ত্রিপুরা অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট হঙ্কা বাহাইকে ত্রিপুরা অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট হঙ্কা যে সময় আইন খাকসানি কক্সায়া 71 যে বাংলাদেশ স্বাধীন पाकिस्तानी का गई पूर्व पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया सुपर पूर्व त्रिपुरा शरणार्थी दङ प्राय 15 लाख ताई त्रिपुरा जे अरिजिनल सिटिजेन दङ 12 लाख अब 71 ने कक्से 12 लाख त्रिपुरानि नागरिक दङ प्राय 15 लाख शरणार्थी गताबो वान सुबुयनायनि आज शरणार्थी 15 लाख प्राय बरफनि रेशन कार्ड सिटिजेनशिप विभाग डकुमेन्ट त्रिपुरायाव थांगा Tiba aprung kagai CAB, Citizenship Amendment Bill awat musim kanayaku. Hingga tabu je silently je implement mani. Na 15 lakh शरणार्थी je tabu borak Indian citizen mani, Bangladesh nagorik mani, Tripura ni through Tripura rajyo ni ngai. Abole tamo bill naisya. Abona Citizenship Amendment Bill ni bicingo khoboi meyada ba abono citizenship amendment bill hanani khalaya diba tamka azorawo owa chopali ata haise কিন্তু অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট নি ত্রিপুরাও আর 15 লাখ শরণার্থী বাংলাদেশ নাগরিক গটাং খামানে তাম্বা ইনক্লুডিং আবো যত সাইমামলে অরনি যে মন্ত্রী তংনাইর বরফ সহজে আবহাই এবং এক সময় মানিক সরকার ও নিজে সাও আবনছে সরকার মাবনছে সরকার ইয়াও কমান সালিয়া দেবেন চক্রবর্তী কপ সালিয়া মানিক সরকার নিজে সাও ত্রিপুরাতে এক সময়ে জনজাতিরাই উপজাতিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ঐতিহাসিক কারণে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ এখন মানিক সরকারনি কপ বহুমনি কপ বদরজ অস্বীকার খালাইয়া সাইমিয়া এবং অস্বীকার খালামিয়াবো বনি বহু বৈঠা এক সময় ত্রিপুরা সড়ক জায়গা গোবাং দংমানে ঐতিহাসিক কারণে সব জায়গাও তাবুক বরং কমই থাকো বাহিনী বনিজি সব বনি বাসন এমন প্রমাণ যে অলরেডি ত্রিপুরাও সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলে 71 ni sekarang 71 ni পরে নই থাকা আপন যে সেখান বংখা ভারত যখন মার যার কোন জিনিস নেই থাকা এটা তাবুক जों অমন কি দিব তাবুক ফাইনে বা বসে ফাইনে বা তাবুক রম যদি খানামানি সাইমান যা বসে যারা তাই নোটিস না রিলিজ না নেই কিন্তু হাইবনা ত্রিপুরালে সাপারন খাসম Citizenship Amendment Bill जों अबनो खानाबाय ताबो किनि दङ केबा जों Citizenship Amendment Bill त्रिपुरावले आगिन इमप्लिमेन्ट जोंनि थाखाय that means आबोनि प्रमाण जों ताबो
people সাইজন প্যারালাইসিস পলিটিক্যালি এডুকেশনালি সোশ্যালি কারণ ভাবে আবার আপনার সম্পর্কতই কেনা গুণা নামাই হাইবলে বাংখা আবুয়া তাও সম্পাসাই চিনে হাও সম্পাসাই দংবানো বইনি বিচিংতই কাহামনি বিচিংতই জনবাকে বাসানো নামাই আবু হাইকেনো সব একমাত্র চিনে হাও থাঙै थांनानै বুঝেছিলেন সঙ্গে সর্বনা নাইদি जों অমরিয়া হাইকে তামকে চিনে গুবই দংনা নাंनाय চিনে হামজাগলাইমান দংনা নাंनाय চিনে কাহাম দংনা নাंनाय এবং আ কাহাম গুবইনি বিচিংতই আবু খাंखांखाय जों दावफाङै बासाय दंमोन खियाबा दावफागिजों दावफा राजनीतिक खालायनायनि दावफागिजों दावफा बोथारलायनायनि दावफागिजों दावफा थैलायनायनि दावफागिजों दावफा नाव सावलायनायनि आबो हाइकेले केबा माया ताऊ जे पॉलिटिकल लीडर दंनाय दिनै तामनाय जनजाति मोर्चा होनदे आं निदिफोरनोंथों दिनै आइपिएफटि होनदे आइएनपिटि होनदे केबो दावफानि थाखाय रेहाय मांलाखायखे कारन आव हाइ जुदि राजनीतिक हामिया खालायखायखे आव बुगान खबरना मोसङाव ज' थांनानै खाखि किल्दि आव हाइनि थाखाय सरखार लोंनाय फादे हामजागमानि बिसिंतै राजनीतिक खालायनाय इलेक्शन बायखांखा इलेक्शन जायजा हामजागमानि खालायदे नों जुदि सेदिर बरलेन हामजागांखा गिदिर बरलेन बुट होदि स्टेट काउन्सिल हामजागांखा स्टेट काउन्सिल बुट होदि जनगण काबा ताने मूल पावने हामजागांखा मूल पावने बुट होदि इलेक्शन बायखा दाखो बुखो हामजागलाय दंनाय भारत प्रतिबिसि हामजागलाय दंनाय बन्द कथालाय दंनाय आदारा बुखान समलाय कथालायानानै नायसलायलायनाय दाव प्रश्न दंबा आबो तो सायावले हायचे राजनीतिक खालायनाय जानि जादा हामजागमानि खालायदि हायदि आबो हायके सोंनांनाय आबो बागै दाबो बिशेष खाय सिविल सोसाइटि যারা শিক্ষিত সমাজ दंनाय যারা एजुकेटेड दंनाय যারা तारमाने बिशेष खाय सिनि बिथिङाव जे फराम दङ गोबांमा तारमाने दिनै एमप्लयि फराम अफिसार फराम বিভিন্ন जे दङ যতন बोसोरना गुबै अबनो जरिसे कराके बासै आपनार गांगांखाले सिनि बोसोरनि सान सिनि बागै हामि आं बागै आं যতननो यापं याग्रमै बयो हायदि जों যতन थांसाके आबो हायके आबो रायखिनाय এবং आगुबै चिनि दाफानो संसार नानाय केबना सिगि दङै जों आबो हायके खायै माने दाफनाय आसुगुयै नासिरि दंजानाय जराय ओमफ्राय যতननो